find our way, to set our fears aside and take a chance. And so it goes in every generation. It's the strong that rise above their circumstance. No, deep in your soul, in the strong, determined will, there's a miracle to behold. When you believe in your mind and in your heart, it's there and then you start to set your course. When you believe, you hold on forever to the dream that sets you free and makes you soar. Eventually you will your destiny when you believe. In the black night, you can never see the sun, but its fire burns brightly while you sleep. And so it goes. It's the call of the universe to the one who understands what can't be seen. Hold on. Inside be strong. Let hope endure forever. And the dream live on and on when you believe. In your mind and in your heart, it's there and then you start to set your course. When you believe, you hold on forever to the dream that sets you free and makes you soar. Eventually, you will your destiny when you believe. When the odds say you will fall, but you face that uncertainty with unrelenting will so strong. You go where you've never gone, and in that moment a hero dawns. When you believe, when you believe, in your mind and in your heart, there and then you start to set your course. Then suddenly you're changed forever, and the dream that sets you free has made you soar. Eventually, you will your destiny when you believe. Mind and in your heart, there and then you start to set your course. Then suddenly you're changed forever, and that dream that sets you free has made you soar. Eventually, you will your destiny when you believe. When you believe. When you believe. Hi, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Very good morning to all viewers from the ICCE members, from the ISN, MSN, coaches, grassroots level, teachers, parents, athletes, and all viewers, local and international.
Thank you so much for the having program with me again and watching us with the very nice introduction on the videos itself. I can feel it until now. And of course, I would like to introduce my name. My name is Afzan Mahadi. I'm a head of coaching expertise, National Coaching Academy, National Sports Institute of Malaysia. Today, I'm going to present one. I assume this is a nice or waiting list titles on my webinar, which is a talent identification in a coaching perspective. So today is my third of the presentation on the Talk and Share series for year 2021. All right, give me some time to share the introduction on the what was happened for about 1 or 2 weeks before this in the sports ecosystem in Malaysia. Datuk Nicole David, 8-time world champion, has been ceremoniously crowned the world game greatest athletes of all time. I should congratulate to all voters. Online poll voting was by far the popular choices as she trailed a whopping 318,943 votes to take home the award. Very good example of the women in sports. And we also should congratulate goes to the her coach Liz Irving as a woman coach in order to bring her up until a certain level as a Ratu Squash Negara and Dunia. All right, today I think I might give like exclusive program to all Malaysian because I'm not sharing my presentation to the ICCE members itself because I never shared with the ICCE's management. So I might speak in Malay too, but all my presentation will be in English, but I will share the experiences and so on related to talent ID. So allow me to speak Malay plus English so that we can communicate well related to the talent identification. Right. Give me some time. Mm. All right. Bismillahirrahmanirrahim. Again, my presentation today is a talent identification in coaching perspective. Alright, dalam agenda slide yang saya bakal present hari ini ada 6 elemen penting iaitu starting with basic talent identification, term and definition, controversies, enrollment options, distribution on the TID stages, and also the conclusion of the what are we going to discuss on the today's presentation. To be exact, what the basic of talent identification? The basic of talent identification is talent identification orientation, further selection of talented sports person with inevitable weeding out procedure is not the things done once or for and forever. So meaning that di sini apa yang saya boleh sharekan, talent identification melibatkan a whole process di mana sesebuah program atau pencarian bakat yang bakal kita buat perlu diperhalusi dari segi isu-isu teknikal, isu-isu skill, isu-isu morphological body yang melibatkan tumbesaran seorang atlet dan juga isu-isu yang melibatkan social agent influencers yang terlibat dengan sebagai social agent, parents, support system and so on. Kedua, it has been to
It has to be repeated number of time in different age and stages during the whole period of long-term training. Ini bermaksud TID tidak berlaku sekali. TID berlaku beberapa kali dalam proses pencarian bakat. Di mana mungkin pada sesi pertama, saya bagi contoh di 1 hari bulan 1 tahun 2021, andai kata kita tiada pandemik, so ada satu tim pencarian bakat telah mencari kumpulan atlet yang melibatkan mungkin 50 orang atau 100 orang, di mana dalam 50 orang ataupun 100 orang, hanya 20 orang sahaja diperlukan untuk satu sesi latihan sepak takraw, for example. So, setelah melalui daripada jumlah 100 orang tersebut, you identify 20 orang dan selebihnya 80 orang, mungkin nombor 21 sehingga nombor 29 ataupun 39 you akan letakkan that kategori sebagai reserve team. Di mana mungkin berlakunya setelah 3 bulan ataupun 6 bulan reassess the athlete. So itu adalah juga proses talent identification. So accordingly, aims of talent ID and selection, concept of selection, criteria, means, methods and procedure of selection would be quite different. So of course, kita melihat dari segi umur, dari segi kanak-kanak yang lahir pada sebelum bulan 7 dan selepas bulan 7. Of course, dari segi physiological body ataupun pertumbuhan organ-organ dalaman ataupun morphological body, peningkatan ketinggian, berat badan and rangka badan juga memainkan peranan dalam perkara ini. Alright, terms and a definition on talent identification. Dalam talent identification, dia of course setiap adanya talent identification perlu adanya talent development. It look like you have the athletes or you have the school children, but at the same time you need to have a teacher, you need to have the school as a base of your training venue untuk latihan seterusnya. So dalam talent identification dan development, kita categorizekan kepada 3 elemen, iaitu initial, intermediate and final. Dalam sport orientation juga kita juga divide into 2 category, iaitu for group of sports within training and implication. Dalam selection pula kita melihat dari segi bagaimana by picking ataupun by dropping. Fokus utama pada hari ini kita lebih menjurus kepada talent identification, di mana perkara yang melibatkan initial, intermediate and final akan diberi penekanan secara lebih untuk semua jurulatih-jurulatih tempatan di Malaysia dapat memahami apa sebenarnya TID. Seringkali kita melihat apabila berada di peringkat sekolah ataupun di peringkat grassroots level, jurulatih suka ataupun parents suka menyatakan, oh anak saya ataupun student saya perlu pergi TID. It's not about TID buat testing semata-mata, tetapi TID is a long-term process yang melibatkan motor skill level, yang melibatkan yang pertama, mungkin TID yang pertama dia melihatkan apa keupayaan ataupun ability seseorang atlet ataupun participants early age untuk ditingkatkan dia punya perkembangan motor development and so on. Right? Okay. Term and definition. Stages of talent identification and selection of the talented sportsperson are closely related to the stages of long-term athletes, long-term training. So long-term training development actually influence the improvement or the excellence of the fitness level or the ID program of progress that you are going to do. So we should use 4 stages of the talent identification and selection. So ini adalah 4 perkara penting, iaitu pertama initial talent identification, kedua intermediate talent identification, the third one final selection, and the fourth one is selection to the team and squad. So the process from initial level ke intermediate talent identification level ke final selection is might take 5 years or might be 6 years, 8 years. Okay, kalau you tengok pada video presentation yang telah saya sharekan sebentar tadi, in order for seseorang atlet untuk mencapai that level, sekurang-kurangnya dia akan mengambil masa 8 ke 12 tahun.
in order untuk diorang achieve ke level Olympic. It's not only that, kita perlu juga melihat dari segi faktor-faktor yang influence atlet terbabit. Of course, social agent is a main keutamaan. Social agent ni dia melibatkan jurulatih, dia melibatkan parents yang looking forward untuk support dari segi keuangan, dari segi support bawa anak ke competition, bawa anak ke training, support dari segi sports sciences, sports medicine and pelbagai melibatkan teknologi. Dan kita juga melihat perkara ini dari segi ruang lingkup yang luas. Seterusnya kita melihat dari segi support di peringkat national level, di mana peringkat national level ni kita melihat on the of course di Malaysia kita ada a very good pyramid system di mana in a very basic element of pencarian bakat sehinggalah berada di sekolah dan seterusnya diangkat ke peringkat Majlis Sukan Negara untuk mewakili negara, support utama by sports science and sports medicine dari Institut Sukan Negara dan seterusnya association, MOM and so on. So support ini adalah sesuatu perkara yang melibatkan sukan di Malaysia. Saya rasa semua jurulatih memahami the process untuk ke arah itu. Tetapi untuk mencapai ke level tersebut sebagai seorang jurulatih kita tidak boleh terlalu overestimate kita punya athletes yang kita latih. Of course, setiap peringkat atlet yang kita latih, kita mesti ada macam sistem persekolahan di mana ada tahap, ada di peringkat tadika, di peringkat sekolah rendah, tahap 1, tahap 2, sekolah menengah dan seterusnya berada di universiti. So, kita kena percaya kepada jurulatih-jurulatih yang berada di persekitaran stage-stage tertentu. So, kita sebagai jurulatih grassroots, kita tidak boleh menjangkakan kita boleh melatih atlet yang bernama Ali sehingga ke peringkat Olimpik dengan our own hand. No, kita kena dapatkan different stages. Kat situ kita kena tengok. Dan of course dalam initial talent identification saya akan terangkan sebentar lagi apa yang berlaku dalam intermediate, apa yang berlaku dalam final selection, apa yang berlaku dan of course dalam selection to the team and sport yang perkara yang paling penting yang kita nampak. Alright, apa controversies? There is a few controversies. Initial training stage TID or sport orientation, itu controversies yang utama. If TID, general or specific, with a combined battery, in which proportion? If a sports orientation, how long? For how long? Practice organization, decision pending, degree of generalization versus specialization, and of course, another one is in both cases, sport-specific skill test or prerequisite quality and the abilities. So, ini perkara-perkara yang penting. Contoh yang pertama yang boleh saya share di sini. Initial talent identification stage in TID or sport orientation. Kalau nak ikutkan, kita buat banyak kontroversi berlaku. Atlet perlu melalui TID terlebih dahulu sebelum mereka berada di level lebih tinggi. Maknanya you akan pergi kepada level testing terlebih dahulu. Tetapi dia bergantung kepada jenis sukan. Kadang-kala setengah sukan melibatkan sport orientation first. Mengenali bakat-bakat atlet melalui tunjukkan skill-skill terbabit. Kadang-kadang skill ini datang dari segi natural skill. Contoh yang berlaku, saya ambil sukan yang melibatkan keberanian. Okay, sukan melibatkan keberanian, contoh sukan tinju. How good your participants dari segi sukan tinju ni, of course dia memerlukan speed yang bagus, endurance yang bagus, and of course the agility, the very fast agility towards bila nak buat punching. Pengalaman saya apabila saya buat, saya boleh considerkan athletes yang atlet boxing, of course number one you kena tengok dari segi morphological body, the structured badan. Dia biasanya sedikit skinny but muscular. Kadang-kadang ada atlet, ada manusia yang because of lifestyle mereka mungkin body dia nampak muscular. So kanak-kanak contohnya yang
masuk kepada sukan gimnastik yang memang already nampak muscular, mungkin lifestyle and so on. So kalau untuk sukan tinju, that's the first one yang kita tengok. Tetapi of course kita nak tengok endurance ni level macam mana, agility level macam mana. But benda tu mungkin boleh kita tengok later on. But the first one, you ajak diorang berada di atas pentas or ring area untuk punching. Mula-mula menggunakan punching bag or whatever it is. Yang kedua, you gunakan manusia. Bagaimana dia ada perasaan untuk punch or not. If dia ada dari segi psikologinya, dia adalah seorang yang penakut ataupun seorang yang tidak berani untuk punch kawan dia yang berada kat depan, ataupun macam mana. Then of course kita tengok kalau sukan tinju ni tak apa, kita cari budak-budak yang ganas atau budak yang ada kriminal, itu perkara yang salah. Sebab dalam you buat pengadilan dalam tinju, of course dari sudut angle, dari sudut panas baran, that one kadang-kadang dia bukan potong markah, but the thing is you dah jadi pergi kepada membabi buta. So itu perkaranya. So you tengok yang tu pertama dulu. Andai kata you nampak athletes tu, oh, there is a potential. Of course, setiap jurulatih yang ada kat depan saya hari ini dan di luar sana mempunyai special eye observation, which is tak semua orang tahu. Kalau you adalah jurulatih judo, you mengetahui atlet ini adalah meant for judo or not. If you are footballer, you tahu jurulatih football, budak ni meant for football or not. So di sini sebagai jurulatih, you tidak boleh loket untuk share your expertise toward that, and you might share your element yang baik kepada jurulatih lain. Mungkin atlet A ini tidak sesuai untuk sukan rugby, tetapi ia lebih sesuai untuk sukan sprinting, for example, acara sprinting olahraga. So kita tidak boleh simpan atlet. Atlet ini saya groom untuk diri saya saja. No, itu tidak betul. So selepas atlet terbabit, dia identify kerana dia punya keberanian yang baik, so then selepas itu barulah kita pergi kepada testing on the basic TID. What are the element for that basic TID? For that one, you are going to do a very range idea on the basic element. So di sini saya perlu share. First kali mungkin you kena tengok setiap sukan yang you all jaga, yang you all look after, you need to know the basic fitness component involved. Contoh, kalau katakan saya ambil tadi sukan tinju, perkara yang pertama of course anthropometric yang melibatkan tinggi, berat, panjang depa, tinggi duduk and so on. Why? Setengah sukan yang melibatkan macam sukan martial art, dia memerlukan kaki yang lebih panjang daripada upper body. That's yang menentukan. Mungkin you boleh tengok tinggi duduk on that. Okay, tetapi of course di peringkat umur terlalu muda, kadang-kadang difficult untuk kita check. But that is why dia cakap idea adalah salah satu proses from time to time untuk long term training. Alright. So di situ you boleh melihat dari segi anthropometry, you boleh melihat dari segi speed, you boleh melihat dari segi agility, you boleh melihat dari segi balance itself, you boleh melihat dari segi flexibility. So mungkin you boleh kumpulkan the element of the fitness component untuk sukan terbabit, dan barulah jurulatih dapat melaksanakan TID test secara berterusan. Alright. General or specific. General, back to the very general element tadi yang saya highlight, di mana ia melibatkan of course in general term, contoh endurance. Kalau sukan memanah tetap memerlukan endurance, tetapi endurance untuk sukan memanah tidaklah perlu melebihi, contohnya VO2 max sampai melebihi level 6 ataupun level 7. Okey, tetapi ia perlu ada endurance untuk long term mereka bertahan berada lama di tengah padang. Contoh, okey. Dari segi spesifik, apakah elemen yang perlu you all titik beratkan on the specific? Kalau saya ambil sukan memanah tadi, of course ia melibatkan upper body strength, because dia akan memegang bowl, dan later on adakah tangan dia shaky bila memegang bowl. And beside the specific that, like sukan memanah mestilah tangan yang lurus, for example. Itu dari segi body proportion and the morphological body.
Keperluan ini juga penting untuk with a combined battery in which proportion. Okay, combined battery, of course kita akan ambil perbezaan on the general as a term element on the TID and the specific one on the term element for your specific sports. Tetapi sebagai seorang jurulatih perlu identify, perlu make sure that you tahu apa itu komponen kecergasan dalam sukan yang you ceburi. Jangan nanti because you suka memanah, you akan push atlet you untuk buat sprinting. Boleh buat sprinting kalau dia bermain sukan lain ataupun sport sampling, tak ada isu. Tetapi untuk sukan memanah spesifik, sprinting is not a compulsory. Tidak diperlukan pun. Mungkin kalau dia main sukan-sukan lain memerlukan sprinting and so on. Alright, seterusnya, if sports orientation for how long? You perlu melihat juga dari segi age of like a training age of the athletes, dari segi practice dalam organisation tu, apa decision yang pending, and then degrees of generalization versus specialization. Of course dalam kita punya periodization kita punya preparation time di mana generalization mungkin 80% untuk minggu pertama, ajar mereka kepada fitness element sebelum you pergi kepada specialization yang might be related for 20%. So seingat saya last presentation on the multilateral, saya ada pernah menunjukkan ada satu teori di umur muda, sepatutnya kalau long term athlete development, pendedahan kepada asas generalities on the fitness component or related mestilah besar dia punya percentage dia, tetapi bila mereka dah sampai ke level puberty, dia akan menurun kepada level, if I not mistaken, dalam 16 to 20% only. Then waktu itulah specialization berlaku dalam bentuk yang lebih besar. Itu yang diingatkan ya. Alright, and other than that, in the both cases, sport specific skill test or the prerequisite quality and the abilities. Perlu di sini kita lihat dari segi sport specific skill test. Sport specific skill test ada pelbagai elemen. Contoh, kalau you adalah atlet bola jaring, you adalah shooter. So lebih kepada sport specific shooter ni lebih kepada shooting. Kepada goalkeeper dia lebih kepada defending, and kepada center dia lebih kepada ball handling and the ball feeding, for example. So setiap sukan, walaupun mereka sukan itu spesifik, tetapi you perlu lapiskan, segregatekan mengikut the categories. Dan setiap dalam kategori team sports pula, dia punya level of fitness component mungkin sedikit berbeza. Pemain yang sepatutnya pergi lebih kawasan untuk competition ataupun dalam game itself memerlukan fitness level yang tinggi. Pemain yang short area mungkin dia memerlukan sedikit dia memerlukan speed yang bagus, agility yang bagus, tetapi endurance mungkin sedikit kecil kalau dikomparekan dengan yang atlet yang pergi kepada semua jenis tempat. So itu adalah kontroversi yang perlu saya share di sini. Alright, seterusnya. Sekejap ya, ada start. Alright. This is enrollment option at early age by sports. I just share di sini, kalau you melihat kepada white color, this is exact time that they're supposed to be in mengikut kategori umur. Yang berwarna yellow is just a fundamental towards that. So kita perlu melihat kebanyakan sukan eagerly to start as early as possible for their own sports and for their own athletes itself, because kebanyakan menggunakan say that coach supaya lagi lama you training, lagi bagus you punya performance. Sebenarnya of course dalam isu lagi lama you training and lagi bagus you punya
performance yang ni nanti saya akan kaitkan dalam next series which is involving dalam burnout and drop out issue. Okay, yang ni penting sebagai jurulatih di peringkat kanak-kanak ataupun di peringkat early age ataupun jurulatih yang berada di peringkat intermediate level perlu tahu apa sebenarnya peranan yang yang kita patut buat di peringkat bawah dan harus perkara ini ditalikan di peringkat level lebih tinggi. Alright, sekiranya you berada di depan skrin sekarang, you boleh melihat ya dalam INI ni bukan ini ya, this is initial. Initial level 1, initial level 2 and initial level 3. This initial level involve age 7, 9, 7, 8, 9. There's a 1 initial, first initial. 10, 11, 12 is the second initial. The third one is 13, 14, 15. Ramai orang bercakap mengenai sukan early age. Sebenarnya sukan early age yang sepatutnya kita highlight di sini adalah di peringkat umur 7 tahun. Yang kenapa kita start dengan 7 tahun? Sebab kita memudahkan cara because kita mengikut sistem persekolahan. Dalam erti kata, umur 7 hingga 9 tahun ni adalah umur yang terbaik untuk kita melatih ataupun train atlet dari segi sensitivity on the flexibility. Ini adalah umur yang cantik. Sekiranya group A berada di group A initial 1, berada di group A initial 2, dia takkan jadi bagus dah. Sebab pada umur 7 tahun adalah umur yang paling cantik. 6 tahun, 7 tahun adalah umur yang paling cantik untuk melentur. Atlet itu dilentur dari segi flexibility. So dalam sukan-sukan yang di-showkan di sini adalah sukan-sukan yang melibatkan flexibility yang tinggi. Alright. Di peringkat umur 8 tahun, atlet rhythmic gymnastik tadi sepatutnya dia dah berada di level level 1. Mungkin 7 tahun berada di little gymnast ataupun level 1. So dia sudah ada peringkat. So setiap sukan-sukan yang saya listkan dalam kategori 7 tahun, mereka sukan ini mempunyai length of training untuk seseorang atlet dia capai apa yang sepatutnya capai. Contoh, little gymnast sepatutnya masuk pada 1/1/2020. Sepatutnya dia perlu grad pada 30 Jun 2020 untuk dinaikkan ke level 1 rhythmic gymnastik. Sekiranya tidak dapat dicapai, dalam control test mungkin diberi 3 bulan ataupun 4 bulan untuk diimprove. Sekiranya tidak juga berlaku, it's just mungkin atlet terbabit hanya sesuai untuk you boleh continue on a vacation. Dia bukan untuk high performance athletes. Ini mungkin kemungkinan. Saya tak tahu sistem sekarang, but itu cara yang diguna pakai semasa era saya menjaga rhythmic gymnastik sebelum ini. Sama juga untuk sukan gimnastik artistik, akrobatik, diving dan wushu. Dan kebanyakan atlet yang dilatih dengan fundamental skill dalam rhythmic gymnastik, artistik gimnastik ini mampu kalau mereka tidak berada dalam sukan terbabit, mereka mampu ditransfer ke sukan-sukan lain dan melalui proses latihan yang mudah untuk sukan lain. Okey, begitu juga dengan tenis, table tennis and so on. Pada waktu ini adalah waktu permulaan yang cantik, tetapi of course kita tidak boleh push mereka untuk berada dalam kategori yang lebih tinggi kerana ini adalah fasa pendedahan utama, di mana mungkin pada waktu umur 8-9 tahun mereka menggunakan modified equipment itself dan juga mungkin melibatkan modified ruang ataupun space dari segi mini competition ataupun and so on. So ini adalah perkara-perkara yang penting. Swimming adalah satu perkara yang basic yang sepatutnya dalam program multilateral development di negara luar, 3 perkara utama, gimnastik, swimming dan athletics. Apabila you combine 3 perkara utama, maka terjadilah multilateral. So di peringkat umur early age 7 hingga 9 tahun ini adalah peringkat percubaan di mana pendedahan sepatutnya berlaku dan modified games tersebut perlu juga berlaku.
Untuk sukan-sukan seperti badminton, takraw, netball, football, so on, mereka boleh bermula pada umur dalam kategori initial one, tetapi ia lebih kepada fun element. Ia tidak boleh dijuruskan kepada perkara-perkara yang melibatkan competition. Boleh dibuat competition, tetapi mini competition yang dimodifiedkan. Itu perkara yang amat penting. Seterusnya untuk group A, of course ada juga kumpulan-kumpulan seperti di peringkat umur 10 tahun, ada football, hoki, volleyball, badminton, squash yang boleh dimulakan, tetapi of course pendedahan dan perlawanan ataupun mini competition yang dibuat mestilah dalam peringkat umur mereka. Pada umur 11 tahun, for example, like athletics, perlu didedahkan, dia orang perlu tahu basic on the latihan-latihan dibuat. In fact, pada umur 7, 8, 9 pun ada yang melibatkan athletics tetapi tidak too serious. So, LA is a meaning that elite athletics. Di sini is a modified program yang di-develop dan biasanya athletics melalui proses multilateral development atau multilateral training melibatkan sehingga umur mereka 15 tahun untuk ditentukan specialization dalam bidang apa. So dalam atletik sendiri pun mereka sukan ini mempunyai pelbagai type of event, mungkin melebihi 40 event itself. So di situlah berlakunya permainan mahjong. Okey, permainan mahjong kita tidak tahu, kita buat secara random, but kita melihat dari segi fitness component yang boleh kita categorizekan atlet terbabit. Mungkin atlet terbabit laju, speeding very good, but the thing is dari segi ketinggian atlet tidak boleh di-compete di peringkat antarabangsa. So mungkin you boleh channelkan atlet itu kepada sub elemen sukan ataupun event yang lain daripada itu. Okey, seterusnya like atlet-atlet berumur 13 tahun. Okey, tadi yang ni saya bercerita mengenai initial level 2. Sekarang ni initial level 3 iaitu atlet yang berumur 13 tahun sehingga 15 tahun yang melibatkan boxing. Kalau negara luar ni ada wrestling, ada judo, ada weightlifting. Weightlifting is a good starting. Sebenarnya ada pun dah dibuat di peringkat umur 12 tahun, 11 tahun. Tetapi it's just only kayu yang membetulkan untuk menggunakan teknik latihan ataupun teknik menggunakan bar untuk snatch ke and so on. Tidak menggunakan real bar lagi. Dan untuk di peringkat initial level 3 is a starting point yang bagus. Sebenarnya 13 tahun is a very good pendedahan untuk sukan-sukan seperti weightlifting and so on. Alright? Okay. That is initial one. We are going to the next stage. Okay, this is broad outlook at the age of the basic training. So on the basic training is involve intermediate level, which is kalau tadi kumpulan tadi berada di group A initial one, dia berada di group A intermediate level, which is dia dah melalui 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun latihan. So this is the 3 years of training. So they're combining this one, then they're improving. Perlu saya highlight di mana sebelum ni perbincangan mengenai our discussion mengenai a long-term ethics development with Dr. Alexander Kalchikov mention for those who are a champion age category of 15, for example, when they graduate to the 15 years, going to 16th category, so please do not involve them with the level of high competition with different age. Only at their own category of age sahaja. So ini sebenarnya membantu atlet tersebut on the active relaxation or active program, but active program yang akan membantu recovery and so on, because bila pada umur 16 atau 17 tahun mereka akan dari segi performance itself akan berlakunya peaking. Okay, so this is the next generation or next group yang akan melompat daripada group A initial one kepada group A intermediate one. Group A initial 2
going to group A intermediate 2. So it goes along with the continuous program. Begitu juga on the broad outlook at the age of specific training, which is involved super specific for the rhythmic gymnastic on the final. So that is why on the final one, you may see most of the athletes who actually undergo the training, they actually entitled and qualified to go to the MSSM level, which is 12 years old for rhythmic gymnastics and the rest. Why? Because they actually complete the element of the rhythmic, artistic, or acrobatic or diving. So easier for us to have the correct technique on the athletes. Then normally group final for group A biasanya umur 15 ataupun 16 tahun adalah umur yang maksimum untuk mewakili negara. Because dia start dia punya training age early. So kalau you kira tadi umur dia 7, 8, 9, 10, 11, 12, dia telah melalui 6 tahun latihan. 13, 14, 15, berarti dia akan berada plus minus 8 ke 9 tahun latihan. So 8 ke 9 tahun latihan adalah yang paling sesuai untuk dia diangkat ataupun di select ke level team national ataupun level team junior level. So ini adalah perkara-perkara yang perlu di setiap sukan tu titik berat. It's not only you train bila you berumur nak 15 tahun, you baru start umur 15 tahun and you expect 16 tahun you complete. No. Because the process tu akan mengambil sedikit masa on the physiological body and so on. Alright. Alright. Next. Okay. Apa itu secara keseluruhan on the perbincangan yang kita discuss tadi adalah lebih kepada talent ID yang melibatkan initial talent ID. Preference should be given to the health factor, anthropometrical feature, and assessment of the potential in motor qualities. This is a continuous. Test and measurement are recommended to be taken after brief period of training, not at the blind entry point. Yang ni dia bermaksud beside the health factor, anthropometric level, you need to have from time to time. The initial level sepatutnya berlaku, contoh yang saya cakap tadi pada Januari, dan continuous dengan latihan yang tersusun dan berstructured. Mungkin you all boleh buat special requirement ataupun special progress selepas 3 bulan, apa yang you nampak dari segi peningkatan. Selepas 6 bulan, apa yang you nampak mengenai peningkatan. Contoh, kalaulah you lalui 6 bulan latihan, 6 months of training, you may see the difference of, like for example, like technique of jumping. If you giving them a special program for a jumping ability, you may check on the inch or centimeters differences between pre and post step for initial level only. So if there is an improvement, it shows that the athlete's doing the right way. If not, might be your training program is not up into the recommendation for that particular athletes and mold. Because every athlete they have different mold. Di mana you treat athlete A dengan athlete B mungkin sedikit berbeza. Mungkin ia melibatkan morphological body, mungkin juga dia melibatkan physiological body, dan of course benda-benda ni juga perbezaan antara lelaki dan kanak-kanak perempuan. Of course dia ada perbezaan. Seterusnya on the intermediate TID, objective-wise intermediate talent identification stage is meant for confirmation of the children potential and talent as well as for the more specialized talent identification. Yang ni penting. Tak perlu you train athlete sampai 3-4 tahun, tetapi there is no intermediate TID program, which is you may not, you may check
the athletes, contoh you cari seorang atlet, adakah atlet ini patut di-continue dalam sukan ini? Ataupun mungkin potential dia bukan berada di sukan ini, dia berada di sukan lain. Okay, it's not only thin, skinny, muscular saja boleh jadi atlet. Atlet yang sedikit chubby, atlet yang sedikit body proportion yang broad pun boleh. Dan juga talent ID is not only for physical, talent ID juga involving mental, psychology. Contoh, you tidak boleh mengambil seorang atlet yang energetic untuk menjadi seorang atlet shooter, penembak. Why? Sebab atlet penembak biasanya kalau you tengok dari segi peringkat negeri sehingga peringkat nasional, dia orang steady dan relax. Dia orang mampu menerima tekanan dan dia orang mentally tough in term of dealing dengan situation. Sebab mereka berada beberapa lama dekat padang dalam keadaan relax. Kalau katakan you mendapat seorang atlet yang energetic, sedang memegang rifle, pistol, ataupun seorang atlet yang suka melatah pegang pistol, apa jadi? So itu adalah perkara-perkara yang kita tengok dari segi simboliknya dalam satu sukan. So dalam intermediate level of TID ni dia mungkin boleh berlaku dalam masa 1 tahun, 2 tahun. Initial TID ni boleh di-repeat dalam setahun mungkin 2 ataupun 3 kali. You boleh tengok sama ada this athlete is a potential wise or not to be a part of your training team, or might be you can channel them to other sports. Intermediate level might be occur between 2 to 3 years, is that this is possible to continue them in your particular, because during this time you already add on the skill element in specialized program. And what about the final TID? Since correct talent identification was confirmed, setelah di-identify dan atlet terbabit adalah confirm untuk laksanakan satu program ini, maka at the stage of basic training, final selection is to be done during a phase of a specialized training. Maknanya kat sini perlu berlakunya final selection towards adakah atlet terbabit mampu untuk mewakili your negeri or your school untuk berada di pasukan. Dan lastly adalah selection to the team squad, which is major criteria adalah placing. Kita boleh melihat major criteria untuk nak dapatkan dalam team sendiri adalah placing in the national competition. Kalau katakan you nak cari untuk atlet national, level of performance, personal best or current personal best, different between number 1 and number 2, adakah huge difference in the team? And then of course the potential development for talented junior, adakah ini diteruskan and so on. So of course ada beberapa additional criteria involved, like for example team players, dia adakah seorang motivator dalam team. Ini penting sebab ada setengah yang very ambitious tetapi bukan seorang motivator dalam team. Perlu ada atlet dalam ni. Mereka mungkin dari segi relay team member, kita boleh tengok sparring partner. This is a very important criteria yang perlu kita lihat. So, we go into the final program, which is, so what is the logic at the end of the training or the talent identification? Of course, initial talent identification is only through TID. Next stage, namely intermediate, is practically affirmation or negative in regards to the initial TID. In other words, it is a matter of confirming that the talent was identified correctly or admitting that the choice was wrong. Itu kita melihat ya. And the final selection is more of the orientation within the chosen sports and is related to narrow specialization of field position. So in my conclusion itself, we need to see it's not about talent identification. It's about sports ecosystem. What is sports ecosystem? If you have talent identification, you must have, of course, who actually
gather the information or test the athlete for the talent identification. Most of them actually involve coaches. Coaches knows everything about this, but coaches need to have the master coaches to what they call to advise what are the element or instrument that you may use in order to for you to find a new talent. Are you going to repeat the same mistake like what you did last year, which is you collect or you identify few talented athlete, but later on the talented athlete is not coming to the training session. So talent ID involving social agent is most important part. Talent ID involving coaches. Talent ID involving talent development center. Talent ID involving a structured program that been developed tanpa you feel jemu untuk develop athletes. Okay, melainkan dari restriction di mana atlet terbabit memang mempunyai masalah kesihatan yang kritikal. Biasanya atlet akan improve, tetapi perlu melihat juga dari segi physiological element. Adakah atlet ini mempunyai elemen-elemen fiziologi, fast twitch muscle, slow twitch muscle and so on. Ada atlet dia meant to be a motivator dalam team, tetapi dia akan compete their self to be a better. Then of course dalam talent ID ni, the combination yang I cakap tadi is a huge program yang kita melihat. Mungkin kita boleh kategorikan tim-tim talent ID identifying kumpulan ni melalui adakah kumpulan mereka berada dalam kumpulan target sport, adakah mereka berada dalam kumpulan endurance sports, adakah mereka berada dalam kumpulan racket sport. So kumpulan-kumpulan ini sebenarnya membantu transfer the talent. For example, I choose our athletes Wendy Eng, asalnya berada dalam rhythmic gymnastics sebelum ini, sekarang berada di diving. Sebab apa? Dia dah get bored dengan rhythmic gymnastics, then kita channelkan, cadangkan kepada jurulatih ataupun kepada parents untuk channelkan atlet terbabit kepada sukan diving. Di mana sukan diving mempunyai more or less same. Dia punya motor ability or fitness component dengan rhythmic gymnastics. So there is an advantage untuk sukan-sukan terbabit dichannelkan dalam one category. Dan perlu ingat sebagai seorang jurulatih kita tidak boleh kedekut untuk share atlet kita untuk lebih ke hadapan. Because perlu ingat kita jadi cikgu, bukanlah kita seorang cikgu sekolah rendah sehinggalah kita berada menjadi lecturer di peringkat universiti. Kita cikgu sekolah rendah meaning that kita berada di cikgu sekolah rendah tetapi kita buat sehabis baik. So itu adalah logik at the end of my presentation. Dan detail up apa yang boleh saya share, pengalaman saya berada di Talent ID. Of course, selain pada generalities of the testing yang kita buat, kita juga perlu melihat dari segi specific wise on the testing. Di samping itu, apabila you lalui satu program what you call long term athlete development, contoh saya ambil you melatih kumpulan atlet olahraga pada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, mungkin you berada di level initial level dan you akan buat retesting of the testing-testing yang diberikan, instrumen yang diberikan. Apabila mereka meningkat ke tahun ketiga ataupun keempat, di mana intermediate level, dia orang teruskan latihan 3 ke 5 kali seminggu dan perlu juga diadun. Dia orang ni perlu dimasukkan dengan elemen sains sukan, di mana di situ perlunya fluid yang baik, fluid intake yang baik, diperlukan recovery yang baik, diperlukan strength and conditioning yang mengikut tata cara yang sepatutnya dan yang terkini, dan seterusnya. Of course, competition yang you dedahkan kepada mereka mestilah competition yang boleh encourage mereka ke arah perkara yang lebih baik. Do not push them too hard, otherwise they get bored, then they might say bye-bye coach. Then do not be you are the last coach for kids. Itu penting. Kenapa you akan jadi last coach for kids? Meaning that kids are living to be part in physical activities.
and the sports itself. So malang sekali bila dia dah boring dengan sport, dia akan boring dengan physical activity. Itu perkara yang lebih malang dan ia akan merencatkan matlamat utama KBS dalam menentukan rakyat Malaysia yang bersukan. Okay, so itu saja daripada saya. Tinggal 5 minit lagi sebelum pukul 12. Saya buka kepada Q&A. Sekejap ya. Okay. Alright. Saya buka kepada beberapa soalan yang mungkin ada soalan-soalan yang terima kasih saya ucapkan kepada semua yang menonton saya dalam sesi khas special edition Malay dalam Malay hari ini. Okey. Saya tengah scroll down ni, mana satu yang mungkin from Coach Abbas. Coach mas kreatif and prihatin terhadap atlet. Ni partly lah yang prihatin juga cikgu. Cuma sekarang ni ia melibatkan semua elemen. Of course sebagai jurulatih kita perlu melihat kita bukan sekadar jurulatih untuk sukan, but we are coaches for life too. Okay. Apakah ujian yang amat sesuai untuk kanak-kanak berumur 7 hingga 12 tahun for general sports selain daripada anthropometry? Alright, pada kanak-kanak yang berumur 7 hingga 12 tahun, biasanya kita menilai dari segi speed, tetapi very short speed lah, dalam 20 meter short speed. Kita juga menilai dari segi standing broad jump, lower body part horizontal. Mungkin kita boleh pilih sama ada standing broad jump ataupun vertical jump, either one. Kita juga boleh memilih agility pada waktu tu is kalau 7, 8, 9 tu tidak berapa digalakkan sangatlah untuk agility sebab dia tidak memberi, kadang-kadang kanak-kanak baru je nak start get to know about the program, tapi dia lebih kepada umur 10, 11, 12 tahun. Okey. Apa yang tertarik dengan soalan ni, selain daripada testing, kita juga perlu dedahkan mereka kepada camp-camp. Camp yang pernah berlaku sebelum ni, contohnya camp Little Champs, camp bakat and so on, sebenarnya telah mendidik atlet-atlet terbabit. It's not only for sport specific, tetapi ia lebih juga kepada motor learning. Ia juga lebih kepada bagaimana melaksanakan aktiviti lokomotor skill, the multilateral program. Tetapi dalam camp yang kita dedahkan ini, dia lebih kepada fun element. Contoh, saya pernah laksanakan satu program di salah sebuah negeri yang melibatkan 1,000 orang atlet diuji. Daripada 1,000 orang atlet yang diuji terbabit, 150 of them are chosen because they have they reach the requirement of the what they call it guideline norms pada waktu itu. So alhamdulillah, daripada 150 only 100 actually identified to be the next level. So the process is, the first one initial TID, and then we going to the next, which is camp. So for the camp, we have only 50 of them to be a part of the camp. After we select them in our camp program, we just expose them towards that particular sports. Sorry, not 50, 100. We just expose them from exposure that we have, no matter that they have a very good agility or very good whatever sports related on the fitness component, but do they have special interest towards that sports? That's the most important part. So if they have like special interest on that particular sports, then barulah you mudah untuk ambil dia orang untuk datang ke tempat latihan. Dalam 50 orang
daripada 100 orang 50 orang turn up untuk pusat latihan. Then finally setelah 5 ke 6 tahun ada drop out, ada uh, apa ni, dia dah macam boring and so on. Kadang-kadang characteristic or might be social agent influencer and so on. Only two actually berjaya untuk mewakili negeri. Hanya dua saja yang berjaya mewakili negeri. So itulah perik susahnya sebagai sports organisation di mana nak kumpulkan kumpulan atlet-atlet terbabit. Alright. What else? Right, saya rasa ada question lagi. Alright, there is a question from Nazarildo Muhammad. Question: as you explained as slide initiate development chart, early age group should be follow the designated sports for their flexibility purpose. It is appropriate if that aspect of flexibility in specific sports such as football in order to develop that with modified activities, but in football context. Yeah, multilateral or whatever things that related to the flexibility or whatever things, you may start earlier, but of course the modified activities is a must in order for us to remain or to stay athletes to be a part of the team group and so on. So here like the program that been developed before this, we created sports sampling, which is that you may play football, you may play handball, you may play hockey, you may play whatever sports that open into the opportunity or whatever things that have in front of you to share. And from that different type of sports actually can develop more skills or can actually easily uh, manipulate the skill and to make sure that they're mastering in that particular skill. So easier because sometimes when they reach 12, they might change their idea from football. They want to be athletes, or they might go to the other sports. Because athletes, sometimes athletes not meant to be a team athletes. Sometimes athletes they're meant to be individual athletes. So it's more or less it's depending to the mold that you created. Okay. All right. This is a good question from Azrin Jamian. Dear Madam, how do we build up the motivation of the 7 to 9 years old to get back active in these sports they are involved in during this pandemic? Of course, as a coach, you need to coach or parents, you need to create something like enjoyable, fun element and so on. So I encourage uh, the rest of coaches out there to have like a fun element in your training regime. This is might be involved exercise with music. This is might be involved the exercise relay, for example, with athlete sibling. No matter that their sibling is not up into the standard of the athlete, but the enjoyment is there. So the fun element, of course, the restriction that we have right now is we cannot uh, see like face to face. So we may use a computer to have. Of course, it's very difficult, but as a parent, you can easily get whatever program from the internet, but with a fun element and music. That so they are going to be they're more eager to have um, a training and remain or stay focused. So during pandemic, sometimes for those who have the house that have like your own gate area so on, you may encourage them to do like beside relay competition. You may uh, ask them to do like a cycling or more or less um,
make sure that the social distancing if you are involved with other people outside there. Honestly speaking, it's not only children, for the adults team too, in order for you to complete 5 kilometers to 10 kilometers without music is very, very difficult. So actually music actually can give more energy or energetic movement for you and your body to stay active in sports. All right. So uh, that's all from me. Now 12:02 p.m. So I really hope that you enjoy your session, my session today, and I'm going to share you again the last video on the powerful inspiration. Thank you so much for your time, and really hope that to see you again later on. And this special program might be, I might have like 2 or 3 months in one time in Malay mixed with English conversation. Then I really hope you enjoy. For those who came a little bit late, so you may uh, check or you may watch the powerful inspiration video, and it's really feel me towards what the Olympic athletes face during the Olympic session. Thank you so much from Afzan Mahadi. Hope to see you again later on. It's a long road. We each must find our way to set our fears aside and take a chance. And so it goes in every generation. It's the strong that rise above their circumstance. No, deep in your soul, in the strong, determined will, there's a miracle to behold when you believe in your mind and in your heart. It's there and then you start to set your course. When you believe, you hold on forever to the dream that sets you free and makes you soar. Eventually, you will your destiny when you believe. In the black night, you can never see the sun, but its fire burns brightly while you sleep. And so it goes. It's the call of the universe to the one who understands what can't be seen. Hold on. Inside be strong. Let hope endure forever. And the dream live on and on when you believe in your mind and in your heart. It's there and then you start to set your course. When you believe, you hold on forever to the dream that sets you free and makes you soar. Eventually, you will your destiny when you believe. When the odds say you will fall, but you face that uncertainty with unrelenting will so strong. You go